Okay, baik. Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak habiskan topik 8 dengan menerangkan tentang subtopik terakhir, thermal expansion. Apakah itu thermal expansion? Dia adalah change in dimension of a body accompanying a change in temperature. So, di dalam subtopik yang terakhir ni, kita nak tengok macam mana objek berubah bentuk. Okay, kerana ada perubahan dalam temperature. Ada 3 perubahan, linear, area, and volume. Apa yang saya nak korang tahu adalah linear ni kalau contohnya objek tu hanya ada satu bahagian je sini. Nampak tak? Contoh kat sini dia ada hanya length. Okay? Length. So kita panggil ni as 1D. Hanya ada satu je. Area pula kita ada length and width. Kan? Panjang, darab, lebar. So bila dia ada dua benda ni kita panggil as 2D. Volume pula ada 3. You ada panjang, you ada lebar, and you ada height. Okay, sorry. Saya punya lukisan tak berapa cantik, tapi ibaratnya dalam volume ni you ada situ, dan sort of macam tu kan. Ni panjang, lebar, and tinggi. Okay, so kita panggil ni as 3D. Okay, lukisan 3 dimensi saya tak berapa cantik, tapi sort of macam tu lah. Okay, so in solid, all types of thermal expansion occur. In liquid and gas, only volume expansion saja. So just nak tahu linear, satu panel saja kita panggil 1D. Area, 2 panel, kita 2D. Volume, 3D. Penting untuk akan datang. Okay, jom kita tengok linear expansion dahulu. Okay, so kita tengok sini. Okay, at 1 tu kat mana? Sini 1. Okay, ini example 1 kita. At 1, the rod has a length L0 ataupun initial length lah. Okay, at temperature TO, if there is a change in temperature delta T which causes the rod to expand by delta L, we can relate this mathematically as delta L directly proportional to L0. Apa maksud dia? Katakan you ada batang kat sini, batang besi, okay, pada temperature initial. Kalau saya panaskan batang besi ni akan berkembang. Okay, walaupun tak banyak, tapi dia akan berkembang. Dia akan berkembang sebanyak delta L. Okay, so kita boleh relatekan delta L kita dengan initial length kita. Sebab kalau batang besi kita ni lagi panjang initially, dia akan berkembang pun lagi panjang juga. Okay, the expansion of a rod depends on the initial length of the rod. If the rod is short, then it will not expand much compared to the long rod. Another thing kita boleh tengok kepada delta L ni is the dependence kepada kita punya change in temperature. Okay, so kalau contohnya ini T final, kalau contohnya saya panaskan kat sini and saya tingkatkan kepanasan dia, of course dia akan also expand lagi panjang. Okay, delta L ni lagi panjang kalau kita meningkatkan kita punya haba. Okay, if we apply more temperature, the length of the rod will expand more. We can see that the change in rod depends on two things, iaitu apa? Initial length and also the change in temperature, atau just tulis ni temperature lah. So delta L is directly proportional kepada delta T L0. So untuk buat directly proportional jadi equal, kita bubuh constant. Okay, nampak tak? Daripada directly proportional ni jadi equal, kita bubuh constant. Constant kita di sini adalah alpha. Okay, ini tadi directly proportional tau. Okay, so bila dia jadi constant, proportional. Okay, bila dia jadi constant, kita bubuh sini alpha. So apakah dia? Alpha ni coefficient of linear expansion, delta T which is change in temperature, T2 minus T1, L0 adalah initial length, and LO adalah change in length. Okay, so ini untuk kita punya linear expansion. So yang penting yang saya nak korang ingat kat sini adalah perubahan dalam dia punya length depends on the initial length and depends on the change in temperature. So to relate them, kita equalkan dan bubuh alpha. Ini diberikan dalam exam, tak perlu risau. Okay, ni you boleh baca lah, ini saya dah terangkan. So alpha ni apa? Alpha ni is what we call as coefficient of linear expansion. Kenapa linear? Sebab benda ni hanya expand kepada satu arah saja. Mungkin length, mungkin width, tapi one dimensi saja. So untuk cari alpha, kita boleh rearrange equation kita menjadi alpha sama dengan delta L over L0 delta T. Okay, so equation ini tak diberikan dalam exam 2 ni. Okay, jadi awak kena berhati-hatilah. Tapi sebenarnya you boleh dapat equation ni. If you tengok sini kan, kan delta L sama dengan alpha L0 delta T. Okay, so kita tahu delta L ni adalah L final minus L initial equal to alpha L0 delta T. Kalau you bawa L0 ni ke sana, dia akan jadi L sama dengan L
plus alpha L0 delta T. Kalau you factorizekan you punya L0 ni kan, you akan dapat balik equation yang kedua. So dua equation ni tak diberi dalam exam, tapi you boleh dapat daripada kita punya equation dekat atas ni. Okay, so berhati-hati. Again, alpha ni apa? Fractional increase in length of a solid per unit raise in temperature. Dapatnya dia punya definition daripada situ. Okay. Now, bila kita masuk kepada kita punya area expansion and also volume expansion, kita tak perlu nak terangkan lagi sebab kita tahu untuk area, change in area would also depends on the initial area and also depends on the change in temperature. Sama juga macam volume, change in volume will depend on the initial volume and change in temperature. So kalau you tengok kat sini, okay, so you nampak tak? It's the same thing, just tukar dia punya simbol sahaja. Okay, so you really need to understand yang awal-awal saja, yang akan datang ni just terang gitu je lah. Okay, tapi sebelum kita pergi tu, kita tengok baliklah definition of alpha, which is kita punya coefficient of linear, ataupun coefficient of surface area adalah beta, dan coefficient of volume expansion adalah kita tuliskan sebagai gamma. Okay, the coefficient will also change into beta dan inilah gamma. Depend kepada benda ni apa, linear, area ataupun volume. Okay, definition dia tadi apa? Sama je, a fraction increase in, kalau benda ni linear, linear lah. Kalau benda ni surface, surface lah. Kalau volume, volume lah. Of a solid per unit raise in temperature. Unit dia adalah dalam Celsius -1 ataupun Kelvin -1. Depends on kita punya unit temperature nanti apa. Okay, area expansion, tak perlu saya terang sangat pun, benda dia sama, you just tukarkan kepada dia punya simbol je. Nak buat dari proportional jadi equal, you bubuh constant. Constant kita di sini adalah beta. Ni diberikan dalam exam, so tak payah risau. Okay, boleh baca sini apa. Okay, delta A adalah change in area, delta T adalah temperature change. Okay, nak cari beta, you arrange balik equation ini untuk menjadi equation yang bawah ni. Dan untuk dapat ini pun, you just guna delta A kita ni adalah A minus A not, ataupun A final minus A initial lah. Dan ini adalah A final. Okay, one thing yang saya boleh bagi tahu dalam area expansion ni adalah baru adalah ini. Beta sama dengan 2 alpha. Ini diberikan dalam exam, tapi kenapa beta sama dengan 2 alpha? You kena ingat alpha ni untuk satu saja. Katakan length. Length dan ini one dimensi. So, kalau kita tahu area ni adalah 2 dimensi, okay, ini adalah width, which is also lagi 1D. So, actually kan, kita punya beta adalah 2 kali ganda kita punya alpha. So, 2 kali ganda alpha baru dapat kamu punya beta balik. It's like 2 kali length dapat area lah. Okay, tapi length in this case is length and width lah. Okay, so since area has 2 times more than linear, linear only has 1 line, only length, but area has 2 lines, iaitu length dengan width. Okay, volume expansion again sama je, tak perlu saya ulang. So nak buat dari delta V, delta volume is directly proportional to initial volume and also change in T. Untuk buat directly proportional jadi equal, kita buat constant. Constant kita adalah gamma. Okay, ini diberikan dalam exam. Ini tidak diberikan dalam exam, dan akhir sekali ini diberikan dalam exam. Okay, so antara alpha dengan gamma pula macam mana? Sebab volume adalah 3 kali ganda linear. Linear hanya ada 1 line, tapi volume kan ada 3 line atau length, which is length, width dengan height. So kita boleh katakan gamma sama dengan 3 kali ganda alpha. Dan itu. So itu je lah on the first part. Next part kita nak tengok untuk menghabiskan topik kita adalah kita punya apparent expansion. Okay, note one more thing kat sini. Tidak ada antara beta dengan gamma. Ini tak ada. Kita hanya terang antara beta dengan 2 kali ganda alpha dan gamma sama dengan 3 kali ganda alpha. Antara beta dengan gamma tak ada apa-apa relation. Okay, so last part kita nak tengok adalah apparent expansion. Apakah apparent expansion ni? Dia adalah kita punya expansion of water dalam solid. So kalau you tengok sini, ini adalah kita punya bekas, dalam ni ada air. Kalau kita panaskan bekas ini, macam you masak air lah kan, air ni akan berkembang lagi cepat berbanding dengan kita punya solid. So beaker also expand when heat is applied. So liquid will expand more than the solid vessel and therefore water will spill. Spilling of water kita panggilkan sebagai overflow. Okay, macam air mendidih terlalu cepat berbanding kita punya solid, so air akan keluar. Overflow ni is due to the difference of how solid and liquid expand. Solid has a much more compact bonding compared to liquid. That's why solid kita berkembang lagi slow berbanding kita punya liquid. So macam nak cari overflow? Okay, overflow punya equation is equal to delta V water minus delta V vessel. Okay, so
saya rasa ini tak diberikan dalam exam, so kena tahu. Okay, tapi kalau diberikan dalam exam, tak apalah. Tapi seingat saya tak, so you need to know lah. Okay, so V ni where both V water minus V vessel needs to be in terms of volume. Okay, kenapa kena terms of volume? You kena ingat yang atas tadi, in liquid and gas only volume expansion occur. So bila kita nak overflow ni, hanya kita nak volume sahaja. Okay, now ni dah habis dah sebenarnya, tapi saya nak bagi korang tips on apparent expansion. Remember back kita punya volume punya equation, delta V is equal to gamma V naught delta T, ini diberikan dalam exam. So apa yang korang kena buat, you just tukarkan benda ni kepada equation ini. Okay, so you dapat ni lah, gamma delta V naught delta T for liquid, gamma V naught delta T for vessel or solid. Tapi kadang-kadang soalan takkan bagi gamma untuk solid tau. Soalan akan bagi alpha solid sama dengan berapa. Sebab kita tahu solid ni tak expand like water or gas. Dia expand like a solid. So kalau dia bagi gamma sama dengan dia bagi alpha sama dengan apa, you just convert kita punya gamma sama dengan berapa alpha? 3 alpha. Most of the time it is required to change the gamma back to 3 alpha for kita punya solid. Okay, so teori dalam ni banyak. Okay, banyak teori etc. Tapi saya rasa kita lagi nampak kalau kita buat soalan. So in the next video, we'll see 2 example question and then kita boleh tutup topik ini. Okay, so see you. Bye.